Shalom, shalom, shalom. Umatu wa Mungu, iyo maana yahe salama ya Mungu julanyu, salama ya Mungu julatu. Rabi watu Jesu Kristo de Nazareti batu aliunguju. Waye wa mahapa, wali mwenye salama. Salama yahe julatu, mahaba yahe julatu. Maana waye uribenza, mbenzani. Nami mbenzani ya sababu ya Jesu Kristi. Maana rambia mbari venzani. Ile pare rifani na wae mana rumbu hafano wae hazizo rinofanya kama idua rinarisia zatu leo rijosomade evano wae kama rabi watu Jesu Kristi le rakaja jengi fanya mwili ujurla uyafidia ujuwana kondo na shetona ribulia rima sirisiri za shetona karfunga i Mathieu 5 zi uzuri ya kusomeza yani vana jara arsomeza amba ramumudunga rimamini rimudunga kweli rimfanya waminifu mustehi ristehi zwara risfanye manto mbenza mtu mustehi ritsopara njema za khairi ritsopara baraka ritsopara uzuri ritsopara usalama hazizo jakama jefanya zatu berisfanya rabsi dua ile Mungu arkiliendeli yazia hini imtukuzele wae maana wasikasi jabara oni hwana au rasifilwa na nadamu manaka kula mtu alagotu ngepata na Mungu za kwelu wanadamu kambenze yo tawele rakaja wanadamu kakombenze wanadamu kakomtsaa maana akurungwa dezi kwelu kakula mtu arongotungu za kwelu za Mungu weka benzeshia hazizo yoti problemu muhimu de marungozi yatu muhimu de maendeleo yatu muhimu de ya maisha yatu ya mtukuzele Mungu kasenaba jifanya kama idua nafanya dua ensemble je randisezia zatu za Mungu aruma urisfanye rinanisizane uhayati rinanisizane amba duniani hunu rejobira nanzia linsi dunia latu wasijobira nanzia swajeni rihar matesti mwezi wa koribelea arumbu jeri mwambu dudewaye aja tunde mbada mbenza o mbade kasi mbenza nguna jaliri kemba ramu mwantu wa mbenzao mana wa ervenza hazizo shfaka mwedua randisia zatu au nom de Jésus Christ de Nazareth. Batu leo ngoju zina la Jésus Christ urambia mbar ramu kula chokorto ifanya ramuhumia halzinalo halzina bolilao Jésus Christ de Nazareth zina wajarbalo kila tungoritsa orso ipara sumi amala tumezi Mungu vuarambia mba kula tungoritsa orso ipara ramuhumia zina la batu leo ngoju zina la Jésus Christ risumi mara tumezi Mungu ukiarmaza roho zatu ursaidie zatu zibuhe zihudunge zipara usalama zipara hayati mara tumezi Mungu risumi hata jaza na bolo na tukufu wao uribu zezi roho mara tumezi Mungu mana waskar shinde nika kusina wasi roho pare mara tumezi Mungu ripara hayati mara tumungu risumi hao bolo na tukufu wao ukiliembeli ziazatu zotukuzide wawe zosifudi wawe zohedzede wawe matumezi ngursumia hadar jazana bolo na tukufu wao uruani ile nkondo spiritually una shetani mana wai karsimona odo mona matumezi nguruani ile ikundu yatu na wai matumezi ngusum permete aja karibu na wasi Mungu tumai damu yao Kalvera Golgotha hahuri utilia suluhu hahuri wanilia nkondo na wai matumezi nguziduru wanilia nkondo wasi de wana wao na urvenza matumezi nguo misericordieux kula tungu waitamani ambazo warfanyeyo mana urungu amba we mtu wa grace wa misericordio wa grace wafanya grace mtu wa tamana waridi watu mwezi Mungu ufanya grace mana wasika shindira afanya tungu nika kwa rikilia mbele hazo watu mwezi Mungu ufanya grace urikilia mbele watu mwezi Mungu uribu zezu roho watu mwezi Mungu rudu ngeri paro hayati au nom de Jésus Christ de Nazareth watu mwezi Mungu sumia ubariki yatima imifudzana wafilwa na watu wame ya maukuna bakuko uswami wakuzao wabe nguvu wawali harmana problemi za depression watahafifie wawali harmana masira watahafifie wabonese mara tumezi Mungu wa delivery mara tumezi Mungu wawali harmana prison spiritual wawali harmana prison physique watahafifie urtafifie mara tumezi Mungu delivery pamoja na wana watu mara tumezi Mungu wawali harmana libange na ushi mara tumezi Mungu pamoja na wana watu wa delivery waswami mara tumezi Mungu wa delivery watoi harmana ngwezizo harmana shenizo shetani wafunga mara tumezi Mungu
hadzina bolela wa walu harmana lidzingo walu harmana zi tambu za ugangi mwala Mwenyezi Mungu waswami wa délivrer mwala Mwenyezi Mungu umjane wasiatu dans le précieux nom de Jésus Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Merci Jésus. Wa mahaba, wa kweli, wa baraka. Rasumia has baraka zao. Hauli bavo tukufu mwala Mwenyezi Mungu urkilie mbeli ya zini zutukozele wawe. Renga hanyangu inu, uringina ulimwengu, uringina mafikiri yangu na matsi yangu na makio yangu ya utukozele wa mwala Mwenyezi Mungu. Ile ya zini rifanya wabani utukozele wa mwala Mungu. Mana urambia mbari sahe rasifilwa na wanadamu be waodo risifu. Maraba mwala Mungu. Kakula mtu atasifilwa na wanadamu uo wae kasina hayati. Mwala Mwenyezi Mungu sumia risike munu mawantu asifilwa na wanadamu. Rike munu mawantu wawe wasifu. Amen mwala Mungu. Rabi watu Jesu Kristo jifanya zatu nisukiza mbili wawe. Nisoma paroli hao amaba na respect. Lewe je soma de harmana Matthieu 5 shizungurongolwa le beatitude shimaore c'est-à-dire uzuri zi baraka zinjema manufa mazuri mavuna mazuri neka mtu ahamini ahukubali ahudungu awabai roho yae ahustehi zinjema mtu atosparao hazizo kasendambali shijosoma kamwe zinjema zini yini rongolwa enseignement clé c'est-à-dire zini demsomo clé amaneka mtu adungu atuparao hayati atukafitira ngule minguni ta ajahopari maraba mwala Mungu kilembeli. Je soma Matthieu 5 les béatitudes zinjema. À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne, il s'assit et les disciples s'approchèrent de lui. Lera Jésus aona wanadamu wale wakamdunga aheya mlima juu akensi ya madisiple wajawampara. Puis il prit la parole pour les enseigner. Madisiple vani c'est-à-dire de kakula mtu amamini amdunga Jésus Christ arenga décision amdunga Jésus Christ. Puis il prit la parole pour les enseigner. Il dit, heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Arongwa banamba na wajivue na wakarmara na wakarmafra wantu ikomba wasirekonese usikini wao harmana spirituality. C'est-à-dire si nsome anivani mana paroli ya Mungu sitalamba ini paroli ya Mungu ni bole paroli ya Mungu werongo shtu moja yukatungu bule verse moja totunga yukatungu bule rusira kama harmana Jean releze mana yavani tungujiza tsara memba rifanye na wae rifanye zini bebande harmana apotu wahe Paul akoeleza vani modele lazima rifanye atarike harmana rikiarma wantu watsofurahi wao wantu warekonese o profete wa spirituality. Je soma Jacques 4 à partir ya premier verset. Pardon, Jacques 4 à partir ya 4e verset. Merci Seigneur qui l'embelle nous aide. Tout ce qui vient dans ma mémoire qui ne vient pas de toi, détruis-le, Papa, au nom de Jésus. Nous sommes à parole ya Mungu, asabu ya Mungu, au nom de Jésus, Christ de Nazareth. Adultère, ini de parole ya Mungu de nous sommes avant. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour pour le monde
est synonyme de haine contre Dieu. Arungwa banamba mamuki adultère va nommer classe dans la parole de Dieu yini spirituel. C'est-à-dire adultère c'est pas kado la fanya ususu. Kakula mtu afanya amhara ya Mungu automatiquement waifanya tumuzape ufanya ususu. C'est-à-dire tungu ya adultère ini branch nyingi hazizo si sendeli har mana parole ya Mungu. C'est lui donc qui veut être l'ami du monde se fait l'ennemi de Dieu. Nakakula mtu atake mwanza na dunia basi wode enemy wa Mungu. C'est-à-dire kakula mtu atahasifile na dunia wode yandu ya Mungu. Croyez-vous que l'écriture parle sans raison? Musifikiri mba marongozi ya Mungu, c'est-à-dire mba ya marongozi ya Mungu yasongoleshia kanamana. C'est avec jalousie que Dieu aime l'esprit qui habite en nous. Cependant, la grâce qu'il accorde est plus grande encore. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Mwezi Mungu arungwa banamba, yani parini isirungwa vani, amba Mwezi Mungu wae opposé na orgueil aisa waifanya grasi wa walio maslaha. C'est-à-dire ma orgueil wale wajirendo ambao wasomo ujua ojikaza mukambelezana za wanyawe ovenza wani wane wenyewe zikembabole wenyewe makoto mabole wenyewe ya wajuao ojisifumba wamijua mifundi haya ya maemblu de wale wa maslaha wala kubawarugomba wamtishi nsimia Mungu asomeze wale maemblu. Soumettez-vous donc à Dieu. Une des phrases verset les rakosoma wale harmana heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Namuke mindutini ha Mungu. Mumbauhe shetani, mumtoe shetani. Atukambali na wanyu. Maana mimi mwambiani kila siku amba shetani ila kuwa na Mungu kakula mtu amdunga Mungu wako ili Mungu kampermete shetani akakaribu na wai. Basi narimfanye uaminifu Mungu rimbenze Mungu rimdunge arbause na shetani. Pardon. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez votre cœur. Homme partagé. Mweziko sokwa banamba na parolini sokwa banamba urongozunu na mose miono yanyu mansifu mujitoharishe roho. Ayez conscience de votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Na mkena conscience harmana miseri yanyu mke harmana moro trafiliwa na harmana zililo zanyu. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Zinzeso zanyu zibuzia moro yani oliautea mke urontafiliwa oliaujiviwa mke armanaham. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Yani mtu aji oliau mtu utse hajibiwa ate mnyawe afanye mtu mnyawe sadrambA ateshe mnyawe mtu asifanye tongozo ajihumilie olia utse mtu alie olia mtu ujibiwa mtu akina hamu ajihumilie akimndu tsini ha Mungu akimasula mndu tsini ha Mungu ile Mwezi Mungu atomreleve. Ne dites pas du mal
les uns les autres. Frères et sœurs, musfanyane mbovu wangina wanyu wananyantoba na mama. Celui qui parle contre un frère ou qui juge son frère parle contre Seigneur, parle contre la loi. 2 secondes, pardon Seigneur, merci Jésus. Parle contre la loi, or tu juges la loi, tu ne la mets pas en pratique, mais tu t'en fais le pratique, mais tu t'en fais le juge. Arungwa banamba kakula mtu alaguao, yani kakula mtu ajujo mwanya, kakula mtu alaguao kontru amfanya opro mwanya, kakula mtu amjujo mwanya, wasi kasimjele mwanya de mwanya ule asujije la loi ya Mungu. Hakontru na la loi ya Mungu, mana kaimete en pratique, mana kasiste. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu pour juger ton prochain? Mtu moja tu daliona pouvoir, daliona ruhusa ya hujuge ne de Mungu. Ode mbani de ujujo mwananya. Na aliona ruhusa ya hujuge oda torsoveo ne de Mungu. Njore harmana inde verset moja ile tout ne soma hule. Verset na soma ulamba heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Sregi harmana i Matthieu 5 toujours rijo soma parole ya Mungu. Matthieu 5. Je continue. Merci Seigneur. Il est rakoyele zaule arma Jacques katile inde verset ya parole ya rungwa banamba heureux Jésus a quoi enseigner heureux ini Matthieu 5 verset 3 heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle car le royaume des cieux leur appartient. Yana songa banamba heureux wantu wa dunga ya maelezi yale hule urongozi ule hule rakoro kwa balamba mtu asujije mnyahe mtu abdugede Mungu ajimile ha Mungu mtu akena hamu ulia utea mtu alie ulia mtu akena hamu ulia ya ujibiwa mtu alie ulia utea ile ajimile ha Mungu ile para usalama baspewe tukayahe. Je continue Armana verset 4. Heureux ceux qui pardon Seigneur, ceux qui pleurent car ils seront consolés. Arungwa banamba na akia mafuraha wa waliao mana watu konsolewa. Mwezi watu konsole. Sijo senda rende kamwe rende raeleze iparulini harimana urongozwa. Je soma psaume 51, je releze harimana verset ilemba mwezi mgarwa ulamba heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés. Je soma psaume 51 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Malatu Mungu soma paroli yao amaba ukilie mbele malatu Mungu au nom de Jésus. Wasu uvenza malatu. Psaume 51. Ô Dieu, fais-moi grâce conformément à ta bonté, conformément à ta grande compassion, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché. Malatu Mungu nifanye grasi hasababu ya mahaba mema yao. Conformément à ta grande compassion. Voyons ona were hamtu. Ode munyol pore sobole.
efface mes transgressions, nizimia mbovu zangu. Lave-moi complètement de ma faute. Ni purifie nihose ya maasi yangu. Et purifie-moi, unitoharishe de mon péché. Na maasi yangu nayafanya. Car je reconnais mes transgressions. Maana wami sirekonese mbovu zangu. Et mon péché est constamment devant moi. Na maasi ya tout le temps mbele yangu. J'ai péché contre toi seul. Tifanya maasi tukosode wawe kiwaho mwala tu Mungu. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Tifanya inde ile arangwa ulemba wawalia. Yani walia wajisikinisha Mwenyezi Mungu atuareleve maana wasimwambie Mwenyezi Mungu awaswami. C'est pourquoi tu es juste. J'ai péché, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Tifanya zilio kamba kalazima sifanya matoni yao. C'est pourquoi tu es juste dans tes paroles. Yode mana amba wawe juste harmana urongozi wao. Sans reproche dans ton jugement. Wala ukureproche ya mtu. Yani mtu atamsoma wa mswami. Mana wa mahaba. Nde Mungu, oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Ranguna zola, ta coupable. Toujours wamifanya maasi. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. Les ramangwanza vana asada de harma Eve. Mana Evu, ma suis yansanangwa ma Eve. Parler Mungu spirituel. Fais-moi connaître la sagesse. Pardon, c'est verset 8. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais-moi connaître la sagesse dans le secret de mon être. Mwanangu Mwenyezi Mungu nisaidie, unanyese utulivu wangu harimana roho yangu. Maana do joza jama. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Alors on va purifier na hysope na mitsoka pur. C'est-à-dire ni purifier na damu yao na mitsoka pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Ni hedze, ni hose, na mitsoka mtsorara mtsoka maurana neige. Fais-moi entendre des chants d'allégresse et de joie. Il est pareil qui est. Fais-moi entendre des chants d'allégresse et de joie. C'est-à-dire, Vani, et les os que tu as brisés se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Vani, sumia Mungu. Mwezi Mungu ajali kama Mungu avenze ripate zinjema zae, ripate na furaha yae, na miba yatu iyo ya brezia, yani makati mtualo na harmana mansu mtualo maproblemu mtu sante mbani ngoza mtu kasifeti bene kamba Mwezi Mungu artiafura arswamihi basi ningoza tu soregia sukana nguvu. Détourne ton regard de mes péchés. Vamengo ya mansu yangu usiangalie. Efface toutes mes fautes. Nizimie zimbovu mbangu. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Ini semble manaomba tungo sirege na oregea. Ini mauri mtua himbao. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Mwanangu Mungu ni crée nibuzie roho yangu ike pur. Ike tohara. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ni chandika Mungu avenze urenouveler untie roho mpya. Roho yangu ike dispose iuvenze. Ne me rejette pas loin de toi. Usinilate na kambali na wawe. Ne me retire pas ton esprit saint. Usinirengei Saint-Esprit. Rends-moi la joie de ton salut. Ni regezeye ya mahabaya ya uhayati wao. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Il est pareil ni kenaro roho jitukufu
ile pale roho tukufu ini soutene, c'est-à-dire pour que le Saint-Esprit me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Nikanifanya nje mazini mwalangu Mungu amba wana wami usinsaidia safeti basi nsosomedza wajao nsonarisa wajao oikomba di wafanya uzimbovu na oikomba di wafanya maasi watorigiana wawe sadri makati mwezi wanafanya njema anfanyia baraka watu pia unomba tsafete elwanunao ti buzu maendeleo ni katika mtu mani na kumana na watu simana tana na mtu ni katika mtu wapeu tsina mtu wapeu watu watsojongo mpaka memu bwele a changer nsumdunga ajaon para wayati ntuka témoin. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta justice. Mwalangu Mungu sumia unidelivre na watu wa damu. Mwalangu Mungu munyo hayati. Wayati wangu. Et ma langue célébrera ta justice. Na ulimwengu uto célébrer justice yao. Seigneur, ouvre mes lèvres. Mwalangu Mungu ni kana rega ulimi wangu. Et ma bouche proclamera ta louange. Na yangu yangu ito proclamer louange yao. Nto tukuza. Yangu yangu ito tukuza. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Najua kota sacrifice na to offrir, mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Mais kusa tena holocauste. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Yani abasaba nini utukufu isacrifice witao de makati roho yangu ya brisé, yani de makati roho yangu ya na baho pezi mbovu na hudunga na amini na hudunga. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. Mwalangu Mungu nsumi ya hubolo tukufu wao usilishe roho ya brisé ya saidi warmana humilité. Dans ta grâce fais du bien à Sion. Mamukia Sion na Jérusalem yule de impevu. Harmana mabayaho wo fait du bien fanya njema makia Sion valera asurungwa mtu valera asurungwa impevu. Construis les murs de Jérusalem. Vous voyez? Undra miraba ya Jérusalem. Alors tu prendras plaisir aux sacrifices de justice, aux holocaustes et aux victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Mana halewo wantu wako delemba Jésus ajar la uya manende taureta. Somzarwa taureta. Halewo Jésus ko ajar la uya fidia mana halewo ramotamba Mwenyezi Mungu arswami urdele lora morongamba tu Jésus ni arswami lwao pakara kutsinza nyombe na mbuzi na mabarbari vole arswami riseregea harmana toujours harmana ipsum harmana Matthieu 5 au nom de Jésus-Christ. Je continue harmana Matthieu 5 valikar para verset 4 harmana verset 5 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je lis ta parole avec amour. C'est harmana verset 5. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Rejoice Mavani. Heureux ceux qui sont doux. Verset 5. Je suis à Matthieu 11. Merci Seigneur. Il est réalisé, heureux ceux qui sont doux. Arwamba na kiarma furaha wa walio doux kama na mtu kawashina na mtu. Mana ipevo tuka yao.
verset 5. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Je suis mon Père, je suis Matthieu 11, au nom de Jésus, Christ de Nazareth. Mon Père m'a tout donné et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Arungwa vanamba bangwa nimba pia wala kawasi mtu mon Père m'a tout donné et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Wala kawasi mtu amjua umwana ni katili hababa. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Wala kawasi mtu amjua baba ni katili umwana. Et c'est lui à qui le Fils veut le révéler. Haule mwana ata amrévéler. Mwana ambenue. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau. Na muje hangu, wanyumalemewa mlionamizo, matukamizo. Je vous donnerai du repos. Nsombani repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi. Na mkubali zo mambionizo nami nitsomedzani. Car je suis doux et humble. Mana wami doux et humble. Il est versé là kwa soma ule sadra mwezi kwa tsari fane na waivani. Il réparé wayati. Et vous trouverez le repos pour votre âme. Nika mwadu na humble de wami basi mtsopara repos harmona maumo yanyu. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau est léger. En fait, mana exigences za Jesus Christ zote nyingi wala zote mudzo. Wala wote mudzo. Amen. C'est-à-dire amba exigences za Jésus azungo bana mantu mdungi wa mtu afanye na wayar mana ake humble ake doux ake humble c'est-à-dire amba ake na masula ake mtu kana rombovu kana c'est-à-dire Mwezingu warugotoma nekari kubali Jesus Christ. Baide Mungu rimhamini rimbenze rimstehi basi wabozi commandement zabaki pia soka automatique. Donc yoti kakula mtu kubali Jesus Christ ya kwelu amdungu tamtu kaonomba commandement zanziro. Je soma harmana verset 6. Harmana Matthieu toujours 5. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Na kialmafura wa ikomba wananza na nyura ha justice mana watokura. Ini nshijondra kamwe harmana verset 6. Nshijondra kamwe di harma Jean 16 bangu saidie. Jean 16, merci Seigneur. Je suis Jean 16. C'est-à-dire, parole ya Mungu. Mtuona verse moja vanyoka chungu nyingi. Jean 16. Merci Seigneur. À partir du verset Jean 16, verset 5. Merci Dieu de gloire. Je suis parlé à Mungu avec amour. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Aucun de vous ne me demande où vas-tu, mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas. Alors, vers celui qui m'a envoyé ou envelea, et aucun de vous, ne me demande à ça ou mais parce que je vous ai dit, je vous ai parlé ainsi, cependant, nisimwambia ni kamba tanda zangu
Cependant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Il défenseur l'esprit de vérité. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Il y a l'esprit de vérité en ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi. La justice parce que je vais auprès de mon Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le supporter. Quand le défenseur sera venu, l'esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire parce qu'il apprendra de ce qui est en moi et vous l'enseignera. C'est-à-dire, les ratoe ya winguju atobisheze défenseurs, il y a kamba toujours somedza, il toujours somedza, il toujours accompagné, il toujours saidia, il est paro hayati. Tout ce que le Père possède est aussi en moi. Mana pia Saint-Esprit, alonazo bae, alonazo waya nazo. Hazizo, je continue toujours, les Harmana verset, Harmana chapitre 5, Senda Harmana verset 7. Verset 7. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Na furahi walio kamba wasifanya preuve ya wema, maana watu car on aura de la bonté pour eux. Maana watu para wema wajao. Sadri mtu mkamwema, mtu para njema. Na wao sira kama hermana inde verset 7. Verset 7. C'est dans Ephésiens 5, verset 12. Ephésiens 5, verset 1 à 2. Merci Seigneur de m'aider. Nti azinyangu. Mungu asaidia tumtu. Ephésiens 5, verset 1 à 2. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je lis ta parole avec respect. Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes les enfants bien-aimés et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Arongwa vana ma Ephésiens parolia Mungu rongwa banamba na mke unde Paul dako angishia ma Ephésiens awambamba na imite na mtibe na mke wa mtiba wa Mungu ile pare mke wana wahe ambenzani u et vivez dans l'amour na mweshar mwana mahaba en suivant l'exemple de Christ, haurenga mfano wa Jésus-Christ, qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande. Atajarji toliafidia, wala ule Mungu. Atajarji la uyafidia, hauri komboa. Et une offrande, un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Narifane narimrege mfano wa Yesu Kristi naribenzani narimbenze Mungu ribenzani na wasi rikiarma mahaba rikiarma usuluhu atarifane na Mungu
Mana wae arivenze ata jirengia mwili ajifanya mwili ajilawia fidia arilawia fidia urwanlia nkondo haursedzia ile lazima rivenzani. Si je continue vani ile imana ya verset 7 resoma balamba heureux ceux qui ont le 7 pardon, heureux ceux qui font preuve de bonté car on aura de la bonté pour eux. Je continue quand même verset 8 il y a Matthieu 5. Heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Na wakamafuraha waikomba wana roho twara roho za rahara maana watomona Mungu. Nami sijonda kama ari mwana witi njoeleza maana lazima parlia Mungu ni spirituel. Lazima mtu asoma atumba asieleza mauri livre 1 Jean 3. Mola Mwenyezi Mungu nisaidie. 1 Jean 3. Saidie Mungu. Maana nikatile wawe wa mtishindi. Saidie mwanangu Mungu. 1 Jean 3 je soma vanu Mwenyezi Mungu ngomba 1 Jean 3 1 à 3. 1 Jean 3 verset 1 à 3. Soma parolia Mungu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne vous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu, lui. Bien-aimé, 1 à 3. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Alors, voyez quel amour musona, quel amour le Père mahababatu arsediayo, yani rishudia babatu arsediayo. Il est pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Il est réparé que wanawahe na wasulu wanawahe. Si le monde ne vous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu lui. Nekamba riji satramba nekamba na mahaba risibenza na sinawasi atasifana na baba kakula mtu kaona zo mahabanilio nao sadira utakamjua Mungu kaona mahaba ya Mungu alifanyai. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Wananyangu wazuri abasainira wana wa Mungu et que nous serons un jour et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Na le soko suku raka ya benwa. Nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Nasir si juamba isuku Mwenyezi Mungu atoregia yani siku Yesu atoregia rituka mfano wahe ma nasir somona he namna yae. Toute personne qui possède, merci Seigneur, qui possède cette espérance se purifie comme lui-même est pur. Nakakula mtu aliona tama harmana aliona tama haeju wasitwarisha we mwenyewe rono vani mzungu mlibavu harmana paroli pia vani simalizaro sepoje fanya sintesi senda basabani somo verset 8 je soma verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix car ils seront appelés fils de Dieu. Na kama furaha walio taope watiope tadri watulivu kakula mtu kwamba paramnya mfano hadisa simana ashina mtu ya suluhu aparamnya ndrai sifa amtu ya suluhu baso watu watuka wana wa Mungu.
hazizo arisenda kamwe raeledze Mwenyezi mlibavu inde nimesoma d'ailleurs ili mazati somo je soma inde nefu na kwa soma vani pardon Seigneur merci Seigneur pour ton amour les neuf je les zao harmana et Romains 12 9 à 21 Mwana Mwenyezi Mungu saidie mana sinyangu uzingua je soma kampalia Mungu rieleze mana ya verset ile que l'amour soit soma harmana et Romains 12 à partir du verset 9 c'est ça merci Seigneur que l'amour soit sans hypocrisie ayez le mal en horreur ya mahaba ya skemba ya harmana unafiki be ayez le mal en horreur ribauhe imali de iki en horreur hatu stadremba zimbovuri zibauhe attachez-vous au bien nari sike de zinjema par amour fraternel ya uvenzana wasnawasi soyez pleins d'affection ribenzani amahaba ya kweli les uns pour les autres wasnawasi et rivalisez d'estime réciproque ayez du zèle et non de la paresse soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur narike na esprit ya serve mwanatu Mungu Jésus Christ ile paro hayati réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse persévérez dans la prière narimie Mungu narifanyitiadi rimie Mungu raselemewe pourvoyez aux besoins des saints et exercez l'hospitalité avec empressement. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Warfanya zimbovu riswapize benarwa miliedwa njema. Narjiviwe. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Narjivio na wajivo na wasi. Narlie na waliao na wasi. Pleurez avec ceux qui pleurent. Vivez en plein accord les uns avec les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Si ne rendez personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Narikarmona utulivu, narikarmona harmana rismanihani, narikarmona utulivu, narikarmona salama, harmona pia wanadamu. Ne vous vengez pas vous-même. Musemba mtamu dibili wenyewe. Ne vous bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, c'est à moi qu'appartient la vengeance. Risemba sijilivilia wasi, kama mtu arifanya mbovu narebilishe maana Mwenyezi Mungu wangi waruma shio yahi amba wai tudaliona na udibilia turdibilia. C'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite. Mwenyezi Mungu asoma banamba wame tudenlio na vengeance, c'est-à-dire mudenlio na umwaniliani. Sa wami de nsombani wo nsoba na kakula mtu yo merite. Kama mtu afanya mbovu atumerite mbovu, kama mtu afanya njema atumerite njema. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Ata wadi aho ne kamba asona nzambe shola ale ne kasuna rambe majanu, car en agissant ainsi tu amasseras des
de charbon ardent sur sa tête. Parce que ne te laisse pas vaincre par le mal. Maana ni kamba ufanya halini, basi vale mbovu, ni kamba mwandio umbasha ula hali, nika sunanza umbama jano, nika ananyura. Basa weda tuchika uzi mbovu za heshwa nae. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. C'est-à-dire que usilishe mbovu za udomine, bela usilishe mbovu za udomine, bela zimani wawede udomine zimbovu, ufanye de zinjema. Hazizo, je continue toujours à na paroli atu, paroli ya Mungu, pardon. Mas ngwar somet za uyo. Arsendar mana verset 11. Heureux soyez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Na mkena furaha wanyu ikomba de mbulo mtezo sheri mlidzo wa sababu jina langu. Réjouissez-vous et soyez dans la régresse. Na mjiviwe mukiar mana furaha parce que votre récompense sera grande au ciel. Mana mavunanye kama mabole winguju. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont procédé. Mana de haina mneni de wantu wa kufanyia imitume yaka mkiliani mbeli. Hazizo, resfanya sente zivani, mwezi mungu afanye grasi, nje continue mana parlinika kuma vani, be mazarina sanalera. Mungu afanye grasi kama mungu avenze, je continue, tena wakatwangina, harimana matueni, nsimia mungu mwezi mungu katuntu harimana matueni, tapaka ni malize, mana hini isenda parapor na sifazahe, parapor na rimdunge, riparo hayati, na yode mana liyo van leo, mana wami neka munono mbatsilala, simia mungu na nisizane, rimdunge Jésus Christ ambade mungu, rimhamini, ribawe zimbovu, ili riparo salama, riparo hayati. Hazo njifanya sentezi, rahari raun kaya koma, sadiramba Matthieu 5, le béatitudes, zinjema, yani le béatitudes manayahe, bonheur parfait, c'est-à-dire uzuri, zibaraka, zinjema, ya mavuna, mazuri, na manufa mazuri mtu ya parao, neka mtu mdungu, Jésus Christ amamini, Jésus Christ ambade mungu, mdungu, avulishia, izi ansenyi maklezini, azrenga chicha tuanahe, basa tuparao hayati. Hazizo, nisimiani, riske wantu ikon rakauri, rakana roho nziro, be ribauhe, zatu, rike maori mlimizi, atabomele, mana mlimizi atabumele, wae tabumele, aneka atabumele yale harmana mawe, mele ya katu ya pari ya faida. Nika atabumele yale harmana, yani somer, mtu atabuo de mwezi mungu, nika mbale wena aja asiri somedza, nika rozatu zambovu. Sadiramba nika mwezi mungu aja siri somedza, na rozatu zambovu. Yo sasa wana mtu karsi dispose rozatu. Sasa na mori, somedza, be rozatu bozulio duri, sasa na mtu atabumele harmana mawe, sasa na mtu atabumele harmana miba, sasa na mtu atabumele harmana nziana mba tosia daga na yoka atomea. Beni mtu boiro yae, avulishea ya marangozi ya mungu, yo sasa wana na mtu atabumele harmana tutu ya fimie, yo za mavuna mazuri. Tukuna harimie dua kama venze mavuna mazuri yani mwezi mungu arsumeze bani riboezi rozatu rike watu atabumele harmana fimie ile rike marangozi ya mungu riadunge riastehi riparo hayati. Hazo mungu narjale kama venze rozatu zibuhe riparo hayatunu ripare zinjemazini riende harma mpevu ya mungu ripare ribauhe umoro ribauhe shetani mana kakula mtu mkiabalamba kakula mtu adungushia dunia ambata dunia limsifu awata dunia limbishe masama awata dunia mabamba wojla kuwa baso kasna hayati mana babu hakutu na mungu kakula mtu amtaho mungu lazima nake emblo mkiama mwezi mungu mwamba lazima nirike maslaha rijifanya bakariji rishikidze botsi rimye de mwezi mungu arsomedze rimye de mwezi mungu arieleze rimye de mwezi mungu ritsae de Saint Esprit ya ikena wasi
ile irisomedze ile risaidie ile irivinge ile ripare hayati berisi jikazamba wameshwa kakula mtu atikazamba wejua waeka munafiki maana wakasina Mungu waeka enemy wa Mungu jure na enemy wa Mungu jure dembani le shetani wamikira samwambia namba Mungu kaumba mtu apeu be wanadamu apeu be Mwenyezi Mungu amumbude shetani tu dali apeu maana ambu makasidi ake mzuri le paraja bude paraja ke esprit mal maana Mwenyezi Mungu kila tu waifanya hamana maana Mwenyezi Mungu mtu mysteri donc kuna mbawe shetani maana wasi kabasa mwana damu ambaye wapeu kabasa mwana damu ambaye wae shinyama kabasa mwana damu ambaye wae muvu be mwanadamu aumbwa alimaji ya Mungu na rimezi dua kama venze Mwenyezi Mungu rifanye maendeleo yatu nazo risifanya zimtukuze Mungu zimtoharishe Mungu rizifanye na Mungu maana Mungu arungwa barumbu hamfano wahe irinarike watu ikomba risifanya tungo nzuri ribenzano wasina wasi risifanya nembovu risishiane nkondo maana ile ya maslaha ile sadrimba mtatio sulaha tatio salama vani kapara kondo atia sulaha wo mtu apevoni Mungu safe parti yakakula mtu ilio kamba aparafanu hadisi mnyahe asimana na mnyahe kam tilia suluhu uyede rungulomba msindri sadri mtu atia fitina risike wantu atia fitina berike wantu atia sulaha maslaha ile ripare impevu maana kakula mtu tio maslaha nkondo Mwenyezi Mungu mbenza kakula mtu aparandula ifao ashinda ahadi sina mtu ndrola ile ashinda akakonseya saa usada Mungu maana kakula mtu aliona Mungu amamini hakweli amamia Mungu yemkubalia wamitatemwe aramana zizo maana saparizo mmia Mwezi kwamba mali nyingi maana shwa Mwezi kasomba mali nyingi amomba mali nyingi tsobude ntsotia kontrosole huko hazizo zonumio Mungu yenba sisiro ngwamba zisifu vani besi mbeshe maraba de Mungu maana Mwenyezi Mungu mlibovu Mwenyezi Mungu evenzane kamba afanya tungo njema waambi wanyao ile pale wajumba wa maana Mwenyezi Mungu wevenzare msifu donc ranguna ndio na Jesus Christi na muamini na dunga kweli na mumia dua yangu yo pasi sasa kama mimi ya mali maana saparizo mimi ya mali wami miamba Mwenyezi Mungu asaidie ni shifete sikina madeni wami Mwenyezi Mungu mba ni wana wangu wakatulivu wami ya Mungu amba Mwenyezi Mungu armingise nzeza khairi yuna Mungu wenjibu na Mwenyezi Mungu atanifanyia grace sikuje faite mwanyaji yangu vani paraporo no mwanangu mtiti mwanangu mbole tsongia dominio maana wana mewae mazana mewae na wana wametsojwa na jangera madominio mwanangu alolwa alona mewae be mwanangu mtiti mtu baba siku Mungu atanifanyia grace jeni fanye témoignage zo Mungu anifanyia maisha mwanangu mtu baba deja zo Mungu anifanyia timwambia nizo Mungu atanifanyia grace kama venze jeni mwambe zo Mwenyezi Mungu anifanyia mwanangu mtu baba mtiti alona desetale weni vraiment maraba Mungu wamemtutini tanomie dua waini exaucer un jour wewe mwenye tufanya témoignage dua mtu témoigner ni rongozo Mungu anifanyia maana Mwenyezi Mungu anifanyia njema na mumia dua Mungu waimba Mwenyezi Mungu waimba tungoni tao saparizo mia Mungu mansani ke milliardaire maana choma Mwenyezi Mungu katofanya ntungu na napotea wamemia dua dezihairi wamemia dua mba nikefete na wanadamu na mola mwenze na paramtani liza simane na Mwenyezi Mungu alikubalia wamela mwenzo paramtani mteza sheri wamtimvia wamia Mungu nikemoni mwa watu masulaha Mungu nifanyia maana Mwenyezi Mungu kwamba nika arifanyia njema reconnaisse Mwenyezi Mungu venza mtu akienda reconnaisse asi aisa la arambia basi matemu ya la ushahidi hazofanyia uzo rambi wanyatu hazizo wabonsi mwambia kama Mungu venze na rimkubali Jesus Kristi rimuamini rimstehi riparu hayati na rimuamini Jesus Kristi rimdungi hakweli ristehi zoramba resistezi komande mazar arbazo amba rimbenze rasambudishu koyonti rimbenzeli wa yetu maana we mgujalu
weka benze mtu akana wae saambudu mtu tuko yoti awambudu shituko yoti be mtu ambudu tude wae ile aparo salama ile aparo hayati ile apare mana nekambari mdungu wakweli rimhamini rimdungu wakweli risimbenza atosaidia mana skarshindi ralar mama sumeka mkarsaidia hazizo na rimhamini Jesus Christ rimdunge ribule roho anger mazro zatu reparo hayati au nom de Jésus Christ de Nazareth. Shalom, 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 shalom. Gloire à Jésus. Wede mtukufu, wede mlibavu, wede mbole, wede mwenyezi daraja, wede mwenyezi salama. Hazizo shalom na mkiarima na utukufu, mkiarima na utulivu, mkiarima na mahaba ya Mungu, mkiarima na furaha ya Mungu, mkiarima na hifadhi ya Mungu. Mana ati damu yae ukalvera Golgotha bubulwa atezwa sheri hawujorla uyafidia ile pare rikiarima utulivu ripare wayati ripare na hifadhi. Hazizo shalom, 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 shalom.